Hello, my name is Putri Kusmaningrum, and I will translate a speech by the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, for the assignment in the Translation and Interpreting course of the English Language Education Program at the University of Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, peace be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greeting of virtue. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Respected Chairman of the MPR, DPR, and the leader of the state institution, respected Coordinated Minister, Minister of the Advanced Indonesian Cabinet, respected Chairman of the KPK and the Head of the KPK Commissioner, respected Chairman and the Member of the KPK Supervisory Board, respected Governors, Regents, and Major who are present, respected anti-corruption activists and fighters, distinguished guests. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Developing an anti-corruption culture and fostering a sense of shame in enjoying the process of corruption are important upstream in preventing criminal acts of corruption. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Anti-corruption education must be expanded to produce a future generation that is anti-corruption. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. But building a system that closes the opportunity for criminal acts of corruption is also the main key. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. All government institutions must continue to increase transparency, increase accountability, simply work process and public service process to minimize opportunities for corruption while improving the quality of the public service. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Government effort to reform the license sector and public service sector are important effort to minimize opportunity for corruption. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Sector that are directly related
to the increase of the people. Sectors that affect the business ecosystem, especially micro, small, and medium enterprise, are the government main concern. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. The government is trying hard to carry out large-scale culture reform. Overlapping regulation and complicated procedure will continue to be cut. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. We simply complicated bureaucratic mechanism and procedure which are then supported by use the digital technology such as e-budgeting, e-procurement, e-audit, and other applications. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Chairman of the KPK, ladies and gentlemen, the system improvement that we are currently carrying out certainly require the support of effective supervision, both by internal supervisor in government institutions, external supervisor involving several institutions outside the government, and also by inviting public participants to supervise the work of government officials. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. The professionalism of law enforcement officers have a very central position in law enforcement and prevention. However, the orientation and mindset in supervisor and law enforcement must be direct toward improving governance and preventing corruption. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. The e-performance of law enforcement is not measured by how many cases are found, but by how prevent corruption in a sustainable manner so that it does not happen again. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Effort to eradicate corruption require extraordinary, persistent, and consistent. It takes extraordinary orchestration together to prevent. It takes innovation and systematic work to close opportunity for corruption to occur. And it takes fair and consistent action to prosecute perpetrators of corruption. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam.
Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. I hope that with systematic steps, which are systemic for upstream and downstream, we can be more effective in eradicating corruption, more effective in eradicating poverty and reducing unemployment, and making Indonesia the developed country we aspire to be. Even though the electricity at the Kapika is out, the certificate of corruption must not be turned off. I close. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.